2024 লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ সকালে খোয়াই মহকুমা শাসক অফিস কার্যালয়ে ইভিএম প্রদর্শন কেন্দ্র এবং দুটি ইভিএম প্রদর্শনকারীর উদ্বোধন করেন খোয়াই জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন। খোয়াই জেলা শাসক জানান, ইভিএম প্রদর্শন কেন্দ্রে সাধারণ জনগণ এসে ইভিএম বিষয়ে অবহিত হবেন এবং দুটি গাড়ি জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবে। তাছাড়া দুটি গাড়ি ভারত সংকল্প যাত্রার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইভিএম সম্বন্ধে জনগণকে ধারণা প্রদান করবে। পদ্ধতিগত ভোটার শিক্ষা এবং নির্বাচনী অংশগ্রহণের অঙ্গ হিসেবে অঙ্কন ও রঙ্গোলি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলাশাসক ছাড়াও ছিলেন খোয়াই মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা, জেলা নির্বাচন আধিকারিক কবীন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर खोवाई या एसडीएम खोवाई का ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हुआ था। हमारा लोकसभा इलेक्शन अभी 2024 आ रहे हैं, तो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन स्वीप के लिए यहाँ पे एक ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर खोला है। साथ साथ एक ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का फ्लैग ऑफ भी हुआ है। वो व्हीकल हमारा जितना भी विकसित भारत कैंप्स है और जितना भी मार्केट एरियाज है, सब जगह पे जाके लोगों का बीच में जो इलेक्ट्रल अवेयरनेस है वो प्रदान करेगा। उसके साथ साथ एसडीएम ऑफिस ने हर स्कूल में कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करने का एक उद्योग लिया था, तो उसका जो विनर्स है स्कूल स्टूडेंट्स है, रंगोली है, आर्ट है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स हुआ था। उसका जो स्कूल लेवल विनर्स है उन लोगों को आज फेलिसिटेशन किया था। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।